يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الآباء وأيتها الأمهات عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليرقع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمي ألفو كألو تعالى كل مدو ما سبيل بلي ما سفن غما masamu mikoke ko min kadaye tumana min kadaye wati min kadaye ali ame kuma na wati minata alabe kanga kodoke ale Allah taala le sababai akan mansayala danfente ale ala karaba ale ala le be danfon blabara la ka klafana ko bella bambe ale Allah taala le bolo masami naka koko ke atayar kunjaraki ka fo munan kaninke ote Allah taala donina ate jungo kuma te ko kasuno keleno flanan taala fone sere masado alele sangolo da ka kla ka dukolo da ame Allah taala folila dante foli muna ka kla fana ka nyini alafe kisi ani nema nyuma ayo sulu aka danfu ka mandika danfu ka sonherama ala kara muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah taala ma chamu nyonda atina nyona dana akafsani Allah taala ka danfimbe ka nyini alafe aye kisi ani nema ayo sulu ni danfen sen manka adamime aka kaburu kono madina ka aladi ka kaburu nema ko ala mo kala ajana wasen mamuno danma karafe abu bakr siddiq an umar katate sahaba bela kanunu fana dumeni nema mala ala mo kala katase aka somo ma afur muso na do ka ala taala di kan nema sulu ko be ka ala mo kala ka ala fana dani aw yara bakuni ka ala tiyan ka an wula ka fo ni ala kare ni ne mala ala mo kala afaw ani ambo amena ala karama ni ka sallallahu alaihi wasallam ni problem me anka ni anjoro ni me ni hamu be anka kan ka problem ni anka hamu ni na bodi ni ne aka sahaba do ye sahaba ni nabi fama ko jabir ala ma ala di na sahaba ni ma عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة
ko ala kɛra tun kɛla a bɛ to ka anw kalan a bɛ anw kalan ka anw lalɔnniya istikhara la an b'a fɔ min ma an ka kan na ko sitikara an yɛrɛ tɛ se la fɔla ka ɲa a tɛ fɔ sitikara a bɛ fɔ de istikhara ko kira tun b'olu kalan a tun b'o lalɔnniya istikhara la komi ka surati min al-Qur'an komi ni Jibrila tun nana kana Qur'ana ayaw ni suraw d'a ma a fana bɛ anw kalan suraw la cogo min na cɔ n'an m'a kalan k'a dugusigi a tun bɛ an kalan fana istikhara la ni cogo de la a ko kana yaqul idha hamma ahadukum bil amr ko ni anw dɔ la kelen hamina jɔrɔ dɔ bɛ an na hami dɔ bɛ an na furuko don baara ko don sɛbɛn ko don an bɛ fɛ ka don activité dɔ la an yɛrɛ bɛ fɛ ka business dɔ daminɛ an bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ an ka ɲɛnamaya la jɔrɔ ni hami bɛ an na an m'a dɔn ni an donna la a bɛ bɛn a tɛ bɛn wa a ka di an na a man di an na ninnu tun tɛ taa se mori ma o tun tɛ taa se karamɔgɔ ma ninnu tun bɛ sɔlatul istikhara de kɛ komi ala kɛra y'o kalan na cogo min ko kira ko ma idha hamma ahadukum ko ni aw dɔ la kelen hamina hami b'i la jɔrɔ b'i la falyarka rak'atayn kira ko k'a tigi ye lɔ fila dɔrɔn seli o kɔrɔ ye de i b'i ka seliji ta i bɛ na lɔ fila seli lɔ fila min seli t'i bolo lɔ fɔlɔ la i bɛ fatiha kalan ni tilala fatiha kalan na sura min nɔgɔyala i ye fatiha kɔfɛ b'o kalan k'o fara fatiha kan lɔ filanan fana na b'o cogo la i bɛ fatiha kalan ni banna fatiha kalan na sura min nɔgɔyala i ye fatiha kɔfɛ b'o fara fatiha kan mun de fana ka kan ka f'i bolo ni banna seli la n'a bɛ fɔ a ma ko du'aul istikhara ni banna salamu bila la i ka kan ka mun fɔ Alahu Taala ye ala kɛra sallam a ko sahabaw ma k'aw y'a fɔ Allahumma n tigi ala inni astakhiruka bi'ilmik ala n bɛ hɛrɛ ɲini kɛ i le Alahu Taala fɛ n'i ka dɔnni ye ala n seli ma dɛ ma se danfɛn ma n wele Alahu Taala n bɛ hɛrɛ ɲini kɛ i le Alahu Taala fɛ n'i ka dɔnni ye ka d'a kan ele ala de ka dɔnni dafalen bɛ n bɛ fɛ ka don ko dɔ la a ka di n na a man di n na n t'a dɔn dɛ mais ala ne bɛ nin hɛrɛ ɲini kɛ i le Alahu Taala fɛ n'i ka dɔnni ye wa astaqdiruka bi qudratik ala n'i ka seba ɲini ele de ye se mansa ye seba tigi de e Alahu Taala ye ala i ka seba m'o ɲini wa astaqdiruka mais seba ɲini k'i le Alahu Taala fɛ bi qudratika n'i ka se ye ala e de bɛ se dɛ se tɛ maa foyi ye fanga tɛ maa foyi la i ko a ma sisan i ka kuma daminɛ na Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik ala n bɛ dɛmɛ ɲini hɛrɛ dɛmɛ ɲini kɛ n'i ka dɔnni ye ani ka se belebele m'o ɲini fɛ n'i ka se ye wa as'aluka min fadlika al-azim ala mais i ma ɲininka m'i dali i ka fisamantiya belebele la Allahu akbar wa as'aluka min fadlika al-azim ni ma to adamaden ni tili yɛrɛ sɔrɔ danfɛn dɔ ka bon na k'a yi i mako filɛ k'a ye baara k'i ye i mako sa sama k'a se i yɛrɛ ma wa as'aluka min fadlika al-azim ala fisamantiya tigi ye e de i ka fisamantiya belebele ne b'i le Alahu Taala wele i ka fisamantiya belebele la i bɛ ban k'a fɔ Alahu Taala ye ala fa innaka taqdiru wala aqdir ala e de bɛ se mansa ye ne ala de ala ne tɛ se foyi la wa ta'lamu wala a'lam ala ele le bɛ lɔnni kɛ ele le b'a dɔn ne tɛ foyi dɔn lɔnni mansa ye ne Alahu Taala de wa anta allamul ghuyub ele Alahu Taala de ko dɔgɔnu belebele lɔnbaga mansa ba ye ko dɔgɔnu lɔnbaga mansa gana o ye ne Alahu Taala de e bɛ sɔrɔ sa hami min b'i la i b'o fɔ Alahu Taala ye Allahumma n tigi ala ala n'i dali in kunta ta'lam ala n'i b'a dɔn anna hadha al-amr ala nin koɲa ala n ka muso dɔ ye n bɛ fɛ ka don musoko la ala n bɛ fɛ ka don baara dɔ la n ye n ka dossier déposer ala n ye muso dɔ ye n bɔra musow ka maaw fɛ ala n ye démarche bɛɛ kɛ
Istikhara après avoir entamé toutes les démarches. Al-istishara, je suis venu, j'ai vu la personne ou bara de proposer la mienne, nana se directement ngaye, nga mafle, au bel ko fait si c'est ça, mais soro ka do do la ni Allah Ta'ala. Ni koko ala, mi dalika fi samati abala, fa innaka taqdir wa la aqdir, wa ta'lamu wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني على نيكا لوكا فوكوني مكونيا هرد النما نكا دينالا ومعاشي أنيكا نيانا ما يقبلولا وعاقبة أمري أنيكا كونيا لبا نتو توكو مناني على أكادينا مندينا أكونيا لبا للي الله تعالى لبلو فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه على يا كونيا نغيا كاديا kabanka yalla tigenni ka ro ya ka dia kabanka barka do ala ibe ban fana ka fo Allah Ta'ala wa in kunta ta'lam ala nikalo anna hadha al-amra kunin kunya sharrun li ni mai nema ni kata juguma ne nema fi dini ka dinala abe se ka defola singa dinama wa ma'ashi aninga nyama ya wa aqibati amri aninga kunya laba allama maima فاصرف عني واصرفني عنه على يا كونيا وليكا بونكا يما بوا كونيا واقدر لي الخير حيث شاء على نكا هرب مونا وكني ثم ارضيني به يبا فانا كو كمبلو كو ميسكا ديام ابي فوني نمكو صلاه الاستخاره ابي كواتي دما واتي تالا Slama be se ka seli ke wati amma bali ka seli ke leri burula lanzara seli ko fe be ba don ka fo ko te seli wati wi fajiri fanan ko fe ka fo ko me abonye la te ka seli ke wati do be te seli wati no te be se ka istikara ke sogoma e be se ka istikara ke sufe bashi fo itala istikara ni yara be ke ka be muma e be fe ka do ko do lay hamini me i joro ni me imma don ka fani ni ko kan wala manamai me fe kan ko yira ka alala ibe lofla seli lofla minate ke farda seli ka banka fatiha kala ni klala fatiha la be sura do ta ka faraka be se ka istikhara ke ira ma ko te ka fo ko mo ya ke be ka na ki yira ka karamo koy ala kara sallallahu ako lofla farda selte ni ye lofla sel ni bana ابن الله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه نيبانو لواتني إبو كتو ألابو نانكو كالفا ألالا نينغا هربال نينغا هرتال ألا قدلي ألاو تالابو ألا نغا هرب مونا يو كني نسلماكا إبازينيكا إكا دنيا لتيكا كوكو نيبنا دو ألا مسوكولي بيفكا فروكي مسو دو كوفوليه تمادو أمسو كديني cɛdo ko fɔli tuma dɔ cɛ nin ka di ni mais est ce que n ka hɛrɛ bɛ cɛ nin kun walama n ka hɛrɛ bɛ muso nin kun walama baara dɔ yɛrɛ proposé la i ye tuma dɔ baara nin a sara fɔli ye a sara ka ɲi mais yala est ce que i ka hɛrɛ bɛ nin baara la walama i ka hɛrɛ t'a la donc i b'i dama kasi ka Alahu Ta'ala ka dɛmɛ ɲini k'a fɔ ala ye ni nin ka ɲi mais i ka diinɛ la n'a tɛ défaut bila i ka diinɛ la a tɛ défaut bila i ka ɲɛnamaya n'i ka balo la a yɛrɛ kɔ tɛ k'i ma juguman ye ala ya ko nyala no bayani mais ala ne do to ko mina ni ka don ka fo ka may man ka dinala parce que bara chama me tubabula an kana nyongo ne abe islama ka dina bu bolo bara na ke sababu ye ete do misiri la fo ni vacances dila wallahi o bara mayima amayima dia amayima lahara muna parce que idana ala bolo kumi kam hode ko ka ala batu ala ko qur'an kono وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كوني علامة دان فين فويدا جناني أدمادو نقول دان كومين كوس ولي كاني على باتو
Et ni le nyina ala batoko ka diya na folo nyinita ido sato ka bon na folo nyinina ni ala bi man nyinga kiyama ebe na mu fo ala taala donc ka fo ala ndo to komena na be na defo blaga dinala na be na defo blaga nyina mayala neni ko amanyma parce que be do ko de la tumaro adam na kadila ala ba man ala yen tchadjanya ka bon ko la yen ko yere fana wuli ka bon kan ala ka herbe muna yo kenye. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait la solution à tous nos problèmes. Ses disciples, ses compagnons. On prend un compagnon parmi ses compagnons qui s'appelait Jabir radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait. Le prophète nous apprenait la prière de consultation. Et cette prière, le prophète nous enseignait comme de la manière, si Allah lui révèle les sourates, il nous enseignait le Saint-Coran. C'est-à-dire, l'invocation de consultation, le prophète, il prenait soin de ça. Il nous enseignait, il nous apprenait comme une sourate dans le Saint-Coran. Et il nous disait, si un de vous, vous avez un souci, vous voulez rentrer dans des choses, vous voulez entreprendre des choses, vous voulez commencer un business, vous avez des soucis, vous ne savez pas où mettre la tête, le prophète nous demandait, prier 2 unités de rakat, c'est-à-dire 2 rakat, qui est en dehors de la prière obligatoire, qui n'est pas du tout une prière obligatoire, qui est une prière à part. 2 unités de prière, et le prophète nous disait, après avoir fait cette prière-là, c'est très simple. Premier rakat, récite Surat al-Fatiha. Après ça, une sourate que tu connais et tu ajoutes ça. Deuxième rakat aussi, c'est pareil. Quand tu finis de dire salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, tu commences maintenant avec cette invocation. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Dieu, oh mon Dieu, je te consulte par ta connaissance. Et cette consultation, je n'ai pas besoin de Paul ni Jean. J'ai besoin de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Je te consulte par ta connaissance. Dieu, ta capacité, ta force, c'est toi qui décides. Allah, je demande cette capacité que tu as. C'est toi qui décides tout. Et je demande ta force, ta capacité. Dieu, je demande ta puissance et ta force et le bienfait qui est immense. Dieu, c'est toi qui peux, c'est toi qui décides, moi je ne peux rien. Dieu, c'est toi qui es les sachants, tu le sais, moi je ne sais pas. C'est toi qui sais tout ce qui est caché. Après maintenant tu dis à Dieu, Allahumma, oh mon Dieu, in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri. Oh mon Dieu, si vous savez que cette chose, c'est-à-dire le boulot que je veux commencer, le monsieur qui veut me marier, tu mentionnes son nom et tu mentionnes le nom même du boulot. Et si ce boulot-là, ou cette femme-là, ou cet homme-là, khayrun li fi dini, et si cette chose-là est bonne pour moi dans ma religion, wa ma'ashi, et dans ma vie, wa aqibata amri, et aussi si la finalité ou la fin de cette chose-là est bonne pour moi, fardurhuli, Dieu, je te demande de me faciliter, exauce. Wa in kunta ta'lam, oh mon Dieu, si vous savez que cette chose-là n'est pas du tout bonne pour moi, dans ma religion, n'est pas bonne pour ma religion, n'est pas bonne aussi pour ma vie, ainsi que la fin ne sera pas bonne pour moi, Dieu, éloigne-moi de cette chose-là et donne-moi ce qui est le meilleur pour moi. Et lorsqu'on finit de faire la prière de consultation, on a l'habitude, quand les gens consultent des marabouts, ils vont dire qu'ils vont faire salat al-istikhara pour vous. C'est de la comédie pure. Ce n'est pas interdit, mais écoutez-moi très bien. Tu demandes à Dieu de t'aider, de t'orienter, de te faciliter. Et si cette chose-là est bonne pour toi, que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le chemin.
et quelqu'un vient te dire que j'ai fait ta prière de consultation, que je te demande de faire un sacrifice, ça ne colle pas. C'est pas lui Dieu. Wallah, il n'est pas Dieu. Ça dit, non seulement tu as fait une bonne chose, après maintenant tu vas salir ta demande que tu as faite. De toute façon, on croit, nous sommes nés dedans. Les pères, les grands-pères, on pense qu'en faisant ça, ou quelqu'un nous dit de faire un sacrifice, mais le prophète qui enseignait à ses compagnons la prière de consultation, c'est lui qui disait à ses compagnons, faites des unités de rakat. Après, salam alaikum, demandez l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et laissez le problème à Dieu, il va régler le problème. Mais ce qui est étonnant chez nous, si on ne te dit pas des choses après ça, tu ne crois pas. C'est ça le problème de nous les Africains. Ah oui, j'ai rêvé, j'ai vu ceci dans ton rêve. Automatiquement, lui aussi se laisse tomber dans le jeu. Mais ce n'est pas vrai. Et qui vous a dit que quand on fait la prière de consultation, il faut voir seulement quelque chose dans ton rêve? Ça n'existe pas, ce n'est pas le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laisse le problème à Dieu, continue ton chemin. Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne une décision, soit peut-être il y a un problème qui peut engendrer, le mariage peut être annulé, donc cela veut dire que c'est bon pour toi. Malgré les difficultés, soit Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner une porte de sortie pour ton mariage, toute cette décision vient de Dieu. Il faut être beaucoup mûr dans cette religion. Ne laissez pas les gens jouer avec vous. qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de sacrifice. Parce que c'est très simple. Tu ne vas jamais consulter quelqu'un pour dire qu'il n'a qu'à faire la prière des Sekara pour toi. S'il ne va pas te dire de faire sacrifice. Ça n'existe pas. Il va te dire forcément de faire sacrifice. L'argent de sacrifice là, lui, il doit manger dedans. Et le sacrifice en question aussi, il va manger ça. Donc c'est normal parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ta religion. On n'est pas mieux placé que les compagnons du prophète. Ils connaissaient la religion, ils maîtrisaient, ils demandaient, le prophète les enseignait. Aucune prière de consultation n'a comme résultat que de faire sacrifice. Le sacrifice vient de toi-même. Que tu fais la prière de consultation ou pas, on peut le faire anytime, tout le temps, tout moment, parce qu'on demande de l'aide à Dieu, donc on n'est pas empêché de faire le sacrifice. Mais quelqu'un qui te dit de le faire, il est en train de te guider sur un terrain très glissant que lui-même il ne maîtrise pas. Lui, il regarde seulement son intérêt qui est son argent. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمي من الإسلام وفي أنا دونك أفوكو همي وني بروبلم منوبي أنكا كراك واتي صلى الله عليه وسلم همي وني بروبلم وتبي موفنا كان جولا صحابة وتبي كليب بانان نانا ينغالا على كرا نيم بروبلم من دالا على كرا نيم بروبلم من دالا أتمو بلاسرا ندو وندوني nini mi fɛ ka don kun min na a tun b'o kalan istikhara la denko bɛ min na bana bɛ min na duwawu tun bɛ kɛ biturbati ardina wa riqati ba'dina yushfa taqimuna bi'idni rabbina a tun bɛ sin dɔrɔn k'a bolo kunnanden bila dugukolo kɔ kan n'a k'a bolo kunnanden bila dugukolo kɔ kan i fari yɔrɔ min bɛ dimina bismillah bi riqati ba'dina n bɛ duwawu le kɛ mɛ i t'a mɛn don kelen si k'a fɔ ko taa nin saraka bɔ ta worota, ta tapulata, ta tamarota, ya blasla chama. Nunu ye tolo ni ziniw ni. O ye an faw na mɔcɛw sɛgɛ. O y'o tɔɲɔ. O ye fili caman don ka diina la. O tun t'a dɔn. Mais cette nouvelle génération, regarde le prophète kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ni ka ala kɛra lajɛ i tɛ sɛgɛ ka ɲɛnamaya la. Ala yɛrɛ ko ko wa ma atakum ar-rasul fakhuzu. Ce que le prophète vous a donné, prenez ça. A ka min fɔ aw ye baara k'o la. Ami ala dali kan anw kɛ tugubaga ye ala kɛra ko ala m'o kɛla ka ala kɛra ka ɲɛnamaya ɲuman ni ka ala ɲɛnamaya fana bolo ala ta ala bolo ala m'o kɛla fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka an bɔ sila ɲuman kan k'an bila fili sila kan ka silama bɛɛ tanga ka bɔ a ma ala m'o kɛla a dɔ fana ye mun ye a tɛrɛti dɔ daminɛnen bɛ fo k'a fɔ bɛɛ ye n'an bɔla yan ka taa farafinna
Saraka boka dambe, anya do fara saraka boka. Personne ne peut nous empêcher de faire le sacrifice. Ma ketchoko dobe anya dabla. Fata mo fara nunka. Olu keto Qur'an min kala na bo préjugé ni. C'est de la comédie pure. Ah, abbe fara fina Afrique de l'Ouest nde jamana tofo. Elemi Allah Ta'ala che. Mo min na toka na do oke eye. Olu be Qur'an min kala eye. Ino bo préjugé. Ala ko benna ala ko do. Ni bola nga taso iseko ye machine saram ya be kana tige dese barato be feretanu be ta kata do ma ka fara ñon kan ka Qur'an kana parce que nana ka ba Amerique wala ma Europe ala kara ka jogote parce que ebe Qur'an le kame ka o keto Qur'an le kana non Qur'an mana ni kama de on ne maîtrise pas le Coran plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète lui et ses compagnons ils ont fait ça pour les gens? Non, le Coran a été révélé sur lui. Qur'an jigla ala karaleka anya dabla ni bola Amerique kata la Guinée ni bola Amerique kata Côte d'Ivoire ni bola Amerique kata Malla ni bola Amerique kata Sénégal Europe kata ni pe fe ka saraka bo dese barato la je quartier la do be sangele mo so ma ko kanala ado mo yo yere deme do mo tetala kala yoro iseko ke ya do ma mais kam ko le fara ngonka e nyina ka fo de ko bay a ndente nana ka saraka belebele bo nous y filmons des sarakate nous anya nous dabla anya faraka wardila nous ma obena signonka amena yasi kala ni shite ala karakata slay sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est restée l'aventurier est là, l'américain est là, le bankis est là, il est content, les gens sont regroupés, ils sont en train de faire la lecture coranique pour moi. D'où venons-nous avec ça? Mais c'est ce qu'on fait ici, nous les Européens. Arrêtons, c'est pas normal. Avant que tu ne partes en Afrique, on peut cibler des pauvres. Les orphelins sont là, ils ont perdu leur papa, ils n'arrivent même pas à aller à l'école. Il faut choisir ces enfants-là. Il faut aider, les femmes veuves sont là. C'est ce que l'islam nous enseigne. On donne le sacrifice avec la main droite, la main gauche n'est même pas au courant. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc ceux-là, ils sont là pour ça. Ils vont venir même s'asseoir pour faire la lecture coranique. Crie. Le Saint-Coran comptait 114 sourates. Wallahi, en le voyant réciter le Saint-Coran, on sait qu'il ne récite même pas bien. Cri, 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 au bana bekarana. Eh Allah, le pauvre lui aussi, il est là. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Warmini non do, ala keraka barate, ni keraka barado, avec sebet A sur blanc, ni nana, ni besaraka boko la, mo faranyon ko bena Qur'an kala. Qur'an kala barak mabadi yere Qur'an kala mo yo Qur'an kala barak mabadi mais kile kan nalike ni yasi kala ouye ah il est quitté en France on va se regrouper on va réciter Yassine ça ne vient pas du prophète et le prophète te met en garde il dit man kazaba alayya muta'ammida une personne qui ment sur moi Muhammad en disant j'ai fait ceci falyatabawwa maq'adahu minan nar. Prépare-toi, cherche-toi une place en enfer. Aucun imam ne te dira que le prophète l'a fait. Mais on dit si le prophète n'a pas fait. Mais pourquoi vous voulez manger notre argent? Mais si le prophète n'a pas fait, il est mieux placé pour nous guider. Chers parents, réveillons-nous. Il ne faut pas aller. Il faut attaquer parce qu'ils sont à la karatama, il y a quelque chose il sala kito à la karakatasla, ou les béquets kungorta ima. Allahumma arina al-haqqa warzuqna tiba, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله